ଶିଳ୍ପର କେମିତି ଅଗ୍ରଗତି ବଢ଼ିବ ସେ ଆଧାରରେ ଏକ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ସେକ୍ଟରରୁ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପପତିମାନଙ୍କର ଏବଂ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ସେକ୍ଟରର ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଏବଂ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଗୋଟିଏ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଠି ରଖାଯାଇଥିଲା। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କନକ୍ଲେଭ୍ 2025 ପାଇଁ ଆମେ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ଭାବରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏ କନକ୍ଲେଭ୍ରେ ଆମେ ସଫଳତା ଆଣିଥିଲୁ। ଗତ ଜାନୁଆରୀ 28 ଏବଂ 29 ତାରିଖରେ ଏ 2025 ମସିହାର ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ଏ କଥାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଉଠିଥିଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ 17 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଥିଲା, 13 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର MOU ସାଇନ୍ ହୋଇଥିଲା 16ଟି ସେକ୍ଟରରେ ଏବଂ 13 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ଲୋକଙ୍କର ଏକ ନିଯୁକ୍ତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଯେଉଁ ଆସିଥିଲା, ଆଉ ସେ ଆଧାରରେ ତାହାର ବାସ୍ତବତା ଉପରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବ୍ରେକିଂ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ନା କେବଳ MOU ସାଇନ୍ ହେଉଛି ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ଭଳିଆ, ଏ କଥାର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିଲା। ଏବଂ ବାସ୍ତବିକ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ପରେ ବିଚାରଧାରା ବଦଳିଯାଏ, ସରକାର ନୀତି ମଧ୍ୟ ବଦଳିଯାଏ ଏବଂ ସରକାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବଦଳିଯାଏ। ଆଉ ଆମ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ତାର ବାସ୍ତବତା ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାରର ଏବଂ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଆଯାଇଥିବା ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ବିଚାର କଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ MOU ସାଇନ୍ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବ୍ରେକିଂ କରିବାରେ ବଡ଼ ସଫଳ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଇପାରିଛୁ। ଗତ 2 ମାସ ହେଲାଣି ପ୍ରଥମେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଆମେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବ୍ରେକିଂ କଲୁ 6,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏବଂ 30,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେବା ପାଇଁ ସେଥିରେ 14ଟି କମ୍ପାନୀ ସହିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କଳିଙ୍ଗନଗରରେ ଲକ୍ଷାଧିକ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସେଠି ମଧ୍ୟ 14ଟି କମ୍ପାନୀର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ ସହିତ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରାଯାଇଥିଲା। ତୃତୀୟ ଚରଣରେ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ୱାରି କମ୍ପାନୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଉ 3ଟି କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଆମେ ସେଠି ମଧ୍ୟ MOU ସାଇନ୍ କରିଥିଲୁ, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡିଂ ବ୍ରେକିଂ କରିଥିଲୁ, ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଜଷ୍ଟ 3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଛତ୍ରପୁରଠାରେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି 12ଟି କମ୍ପାନୀ ସହିତ MOU ଆମର ସାଇନ୍ ହେଲା ପରେ ମାତ୍ର 60 ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଆଜି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କାମ ତାହାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଆମେ କଲୁ। ଏଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ମୋଟ ଉପରେ ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାର ମାତ୍ର 4 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ 4ଟି ଜାଗାରେ 56ଟି ଶିଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଏବଂ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଛି, ସେଥିରେ 1,78 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ହୋଇଛି, ଯାହା ଆମର 1,10,000 ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେବ। ସେଥିରେ 206ଟି ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ପୂର୍ବ 5 ବର୍ଷରେ ହାରାହାରି ଅନୁମୋଦନର ପ୍ରାୟ ଡବଲ। ଗତ 5 ବର୍ଷରେ ଯାହା କରାଯାଇଥିଲା ଆମେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ ତାହାର ଡବଲ ଅର୍ଥାତ୍ 206ଟି ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଆମେ ଆଜି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡିଂ କରାଇ ପାରିଛୁ। ଏବଂ ଏଥିରେ ବିଶେଷ କରିକି ଖଣି ଏବଂ ଧାତୁ କ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ଆମେ କେମିକାଲ୍ସ, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ, ବସ୍ତ୍ର ଓ ବୟନ ଶିଳ୍ପ, ନବୀକରଣ ଶକ୍ତି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ନିବେଶ ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ
निश्चित भाव आउ किछि प्रोजेक्ट को आमे विशेष करके खनिज पदार्थ धातु शिल्पर केन्द्र केवल नुह बरं या सहित द्रुत गति एक डाइवर्सिफाइड शिल्प शक्ति केन्द्र हेबाकु जाउछि ओडिशा आउ या आधार करके आज जो आलोचना होता एवं समानकर सहित विचार विमर्श होता एवं समाने मध्य निजर स्टोरी कहिथिले किभଳି भाବରେ ସେମାନେ अलगा राज्य मध्य समानकर इंडस्ट्री थिबा सत्ते जेतेबेले ऑफर आसिला ओडिशारू ସେମାନେ आसिले एवं आसिला परे जेभଳି भाବରେ जो आमर इंडस्ट्रियल पॉलिसी एवं इनसेंटिव जेभଳି भाବରେ समानकर सहित गोटे कोलाबोरेशन करागला एवं समानकर सहित आलोचना करागला सेथिरे उभय सेक्टर रे एमएसएमई सेक्टर रे एवं आमर इंडस्ट्री सेक्टर रे इंडस्ट्री मिनिस्टर एठी अछंती एवं आमर एमएसएमई मंत्री मध्य अछंती एमाने मध्य निजे समानकर सहित डिपार्टमेंट सहित प्रत्येक समय आलोचना करिकरी ये कथा को जेभଳି भाବରେ आज आमे ग्राउंड ब्रेकिंग करिबारे सफल हेइछु एवं समाने तांकर हिस्ट्री एवं समानकर स्टोरी मध्य आम पाखरे समाने रखिथिले एवं आगामी दिन रे निश्चित भाବରେ जो आमर विजन अछि एवं समृद्ध ओडिशा करिबार स्वर्णिम समृद्ध ओडिशा 2036 पाई आउ से आधार रे आज आमे ताहार भित्ति स्थापना करिछु आगामी दिन रे निश्चित भाବରେ गोटे वर्ष भितरे आमे आज जो स्तर को आज आमे जाइछु मु आशा करिबी निश्चित भाବରେ आगामी दिन रे ओडिशा पाई एक भल समय आसुछि एवं ता भितरे निश्चित भाବରେ शिल्प क्षेत्र रे आजिकार पाई मु निश्चित भाବରେ कहबी जे शिल्प क्षेत्र रे एवं ता सहित भित्तिभूमि को किभଳି भाବରେ सुदृढ़ करिबा पाई डबल इंजन सरकार रे रेल रो विकास रेल रो भित्तिभूमि रोड रो भित्तिभूमि सहित आमर जो तीनोटी कार्यक्षम थिबा बंदर रो ताहार अधिकता को किभଳି भाବରେ कैपेसिटी बिल्ड करिया पाई एवं आउ तीनोटी बंदर को मध्य आमे किभଳି भाବରେ आगामी दिन रे ताकू आगो को नबा पाई ताकू कार्यक्रम करिया पाई किछि जेटी रो उन्नति करिया पाई आमे बहुत बड़ पदक्षेप नेबा पाई जाउछु खूब शीघ्र मध्य ताहा कार्यक्रम हवा पाई जाउछि एवं सेही भଳି भाବରେ आमे प्रत्येक क्षेत्र रे एहा को खूब शीघ्र अर्थात आगामी 5 वर्ष भितरे आमर जो लक्ष्य थिला ताठारु ढेर अधिक आमे कार्यक्रम करई ओडिशा को अर्थनैतिक दृष्टिकोण आमर जो विजन अच्छी जे आमे यहाँ को $500 बिलियन रो अर्थनैतिक क्षमता ओडिशा हासिल करिवो एवं आगामी दिन में विकसित भारत पाई ग्रोथ इंजिन काम करिवो जो कथा आमे कहूचु निश्चित भाव से आड़ को आम अग्रसर होचु आज बहुत पॉजिटिवली सकारात्मक भाव में आलोचना होईची समस्त उद्योगपति मानकर सहित स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप सहित जो मैंने महिला एंटरप्रेन्योरशिप जो मैंने आसीथिले सेमानकर सहित बहुत सुंदर आलोचना होईची आगामी दिन में निश्चित भाव में ओडिशा आगो को द्रुत गति रे शिल्पायन क्षेत्र में अर्थनैतिक दृष्टिकोण भित्तिभूमि दृष्टिकोण आगो को बढ़िबो एवं सेथिपाई आजिर आलोचना सफल होईची। मुख्यमंत्री मोहन माझी प्रतिक्रिया रखुथिले एवं जो स्वप्न रही ओडिशार कि 2036 सुधा विकसित ओडिशार ए स्वप्न समृद्ध ओडिशार स्वप्न खूब शीघ्र साकार हम $500 बिलियन अर्थनीतिर जो लक्ष्य रही से लक्ष्य को मध्य आमे हासिल करिबु। आज समस्त उद्योगी सहित सकारात्मक आलोचना होईची उत्कर्ष ओडिशा रे सफलता आनिछु एवं 17 लाख कोटी जो प्रस्ताव थिला आमे 13 लाख कोटी एमओयू मध्य साइन करिछु। ग्राउंड ब्रेकिंग रे सफलता अर्जन करिछि ओडिशा। खोर्धा हो कि कलिंगनगर हो अथवा गंजाम हो विभिन्न स्थान रे जो खोर्धा रे 6,000 कोटी एथि सहित कलिंगनगर रे मध्य 14टी कंपनी शुभ उद्घाटन होईची। ढेंकानाल रे गंजाम रे 12टी एमओयू साइन होईची। 60 दिन भितर ए सबुर इंस्पेक्शन मध्य शेष होईची। उत्कर्ष ओडिशार मात्र 4 मास भितर 1.78 लाख कोटीर पुंजनिवेश स्वप्न साकार होबाकू जाउची। 206टी बड़ प्रकल्प को अनुमोदन मिलिथिबा नै मुख्यमंत्री कहिसंती। 5 वर्ष रे जहा होई नथिला तार डबल करी देखैथिबा नै कहिसंती मुख्यमंत्री।